श्री स्वामी समर्थ महाराजांचा जप। श्री स्वामी समर्थ, 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 श्री स्वामी समर्थ। श्री स्वामी समर्थ महाराजांचा नित्य जप केल्याने आपल्या आयुष्यात जी ऊर्जा व जी आपल्याला सकारात्मक शक्ती मिळते ती काही वेगळीच ना। तर तुम्हाला काय वाटतं हे कमेंटमध्ये नक्की सांगा। तर म्हणा श्री स्वामी समर्थ, जय जय स्वामी समर्थ। व हा व्हिडिओ पूर्ण बघितल्याबद्दल धन्यवाद व लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करत रहा। श्री स्वामी समर्थ।